हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुपर येतोय भारती विद्या. वही माइक 4 घंटे हाँ टाइम डालना वही 5:30. ऑलमोस्ट सुमार जन जॉइन झाली स्टार्ट करू. हरे कृष्णा. सकळ वैष्णव बांधवांक आयचे योगिनी एकादशी गीता पारायणेक हार्दिक स्वागत करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन सकळा गोत असल्या मणकेची संपूर्ण एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आम्ही करताची प्रति एकादशी सकळे उमेदीन नाव दिताची तशीची जॉइन आहे जाताची कोणे भारी मिस जावची भारी होऊन आहे मस्त खुशी जाता. आता आम्ही आमगेले भगवद्गीता पारायण मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. त्या म्हणून येतरेंची स्फूर्ती पै माताजी ओर टू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी संघ पण तुम्ही मिळालं असं मस्त धन्यवाद. आता गीता महात्मा नेक्स्ट म्हणून येत असाची अनुपमा नायक माताजी. वरती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. वो अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमा विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वस्तिस्थानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रवित्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिसृता. भारतामृत सर्वस्व विष्णोर्वक्त्राविनिसृतं. गीता गङ्गोदक
उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. भारी भारी चंदकोन तुम्ही म्हणाल सर, मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही आमगेल्या भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. हरे गुरु उडदास करून आशीर्वाद घेऊन सुरू करूया. फर्स्ट अर्जुन विषाद योग पंचायत तासाची 1 to 7 स्फूर्ती पै माताजी, 8 to 14 मुक्ता प्रभु माताजी, 15 to 21 प्रतीक नायक, 22 to 28 विद्याकिनी माताजी, 29 to 35 गिरिजाराम माताजी, 36 to 41 शैला प्रभु माताजी, 42 to 46 कलावती अवधानी माताजी. ओवर टू यू स्फूर्ती पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् प्रविमीते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भवान् भीष्मस्तर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च सामदत्त तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् नर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्यैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शतशङ्खाश्च धीर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. तथा श्वेतैः ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रलक्ष्मतौ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं
भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथाः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान्धद्मौ पृथक् पृथक् सघोष धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदायरत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयम् अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिद्विजः प्रवते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं यो दुःखमानवस्थितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखथ सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसते हस्त्वा तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम वप्स्यातुं न क शक्नोम व्यपस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् सत्यकत्वां धनानि च आचार्यः पितरस्पुत्रा
तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्र शालस्य सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि न्यत्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्न मही कृते। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नाह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मां सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। शंकरो नारके वै कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवत्येतनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रेरणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळालं असं. स्फूर्तिबाई माताजी, मुक्ता प्रभू माताजी, प्रतीक नायक बाबू तू चंद पण मळी द्यावा आणि काही लायक पण म्हणच्या ट्राय कर का. विद्याकिणी माताजी, गिरिजाराव माताजी, तशीच शैला प्रभू माताजी सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळालं असं. सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केन्ना येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट कर का म्हणून रिक्वेस्ट करता. अशीच आता मी सेकंड चॅप्टर आवच्या सांख्य योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 सुकन्या नायक माताजी, 8 to 14 गीता नायक माताजी, 15 to 21 श्यामला कामत माताजी, 22 to 28 आशा हेगड़े माताजी, 29 to 35 धन्य आचार्य, 36 to 42 आर्या आचार्य, 43 to 49 अचला आचार्य, 50 to 56 आशालता प्रभु माताजी, 57 to 64 वनिता पै माताजी, 65 to 72 लीला पै माताजी. ओवर टू यू सुकन्या नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन.
श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि युपोजार्हा वरिसूदन गुरुन् हत्वा इन महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामां सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्चेयस्या निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिवेस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या। हरे कृष्णा। श्यामला कामत माता जी। हरे कृष्ण। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽल्पा न अयोस्तत्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः
अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेद विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमद्यायोऽहं शोष्य च नित्यसर्वगतस्ताणुर्चलोऽयं यं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् पति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा शेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् गतिरुच्यते भयाद्रणादु परतं वंश्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाकाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वासं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय यज्ञस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि प्रभाषेत किमासीत चेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः इतरागदयस्तोधस्थितिर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्र प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यं परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्सरः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संजायते कामः कामोत्क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रांशुद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाञ्छसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः अपूर्यमाणं मचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रच्यति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण अर्पणमस्तु हरे कृष्णा हरे बोल सगळ्यांनी भारी चंद्रपण मिळाले सर सुकन्या नायक माताजी गीता नायक माताजी श्यामला कामत माताजी आशा हेगड़े माताजी भारी चंद्रपण मिळाले नಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟ್ ಸಾನಿಪುರೈ ಧನ್ಯ आचार्य आर्य आचार्य अचल आचार्य आणि चिरडो भारी चंद्रपण मिळाले आणि पटी पार्टिसिपेट करताची अशीच केदनाय येव का देवा तुम्ही सगळ्यांनी आणि तुमका केदन जाता तेदना येऊन पार्टिसिपेट करता पळयता असो तुमका एग्जाम असो कसले असो तुम्ही केदने पार्टिसिपेट करताच मस्त खुशी जाता मस्त धन्यवाद तशीच आशा लता प्रभू माताजी वनिता पै माताजी लीला पै माताजी हांगेले रेग्युलर रिसाइट सर अशी केदना येऊन तुम्ही रिसाइट करू का माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता मुखारी तिन्ही चॅप्टर आणि चारी चॅप्टर कर्मयोग आणि ज्ञानयोग येतं सचिन मंदाकिनी माताजी तांगेल टीम घेऊन केदनाय हानी तांगेल टीम घेऊन भारी चंद कोण सगळे रिसाइट करताची मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण ओवर हरे कृष्णा माया माताजी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम सक्का समाज बांधवांक दंडोत प्रणाम आईची संपूर्ण श्रीमद भगवद्गीता एकादशी पारायणाक तुमका स्वागत करता आता तिन्हीचे कर्मयोग आणि चारीचे अध्याय ज्ञानयोग सांगू येता असती कल्पना राव माताजी 1 to 7 गीता पै माताजी 8 to 15
Rashmi Nayak Mataji 16 to 21, Madhumati Shene Mataji 22 to 28, Shobha Kini Mataji 29 to 35, Gayatri Kamat Mataji 36 to 43, Nandita Pai 1 आणि 2 ते chapter 4 आचे, Deepa Shene Mataji 3 to 9, कडे Kshama Shene Mataji 10 to 6, Priya Kini Mataji 17 to 21, लक्षण्या ती सांगतास 22 ही आम्ही आयचे नवे मेंबर. पूर्णिमा शने माताजी 23 to 29, पूनम किनी माताजी 30 to 37, लास्ट चे 38 to 42 हा सांगता. हरे कृष्णा. कल्पना राव माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्णा. भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुण्यैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः. अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः.
आत्मनैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्ताः सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्राहमेवापि सम्पस्यान् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सेदीयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तदा सक्तः चिकीर्षुः लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोत्सेयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेभिः कर्मभिः ये त्वेद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्
धूमेनाव्रियते वर्णिर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य मरुतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परबुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नाष्टः परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन्नव्यातात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये तथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके
सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्याक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च द्वन्द्वात् कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात्
ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानक्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आयचे तिन्ही शनिचारी अध्याय वाचिल्ले कल्पनाराव माताजी, गीतापै माताजी, रश्मी नायक माताजी, मधुमती शनई माताजी, शोभाकिनी माताजी, गायत्री कमास माताजी, तुम सत्संग वरती धन्यवाद। थँक्यू सो मच। आणि नंदितापै देवा चंदकोन चांट केल देवा तुवे आणि दीपा शनई माताजी, क्षमा शनई, प्रियाकिनी माताजी वरे आता वरती इंप्रूव झाली ते वार चंदकोन सांगले तुम्ही पुरा जणना आणि लक्षण्य देवा तुम वरे चंदकोन सांगले देवा भाई आठ मारला तुम ऑलरेडी पूर्णिमा शनई आणि पूनम किनी माताजी तुम्ही ॲज युजल दोघांनी चंदकोन सांगलाय। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माया माताजी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। भारी चंदकोन सगळ्यांनी मिळालं तुमच्या टीम केन्नाय भारी लायक जावन म्हणटा ती या पटी प्रियाकिणी पळोवन खुशी जाली। लास्ट टाइम मेळशिल्ली ती तुमगेले ग्रुपांत केन्नाय आसता ती ऑनलायन आनी तिक स्लॉट आसता ना पाप काही पण एक स्लॉट असल्यार ती म्हणतशिल्ली आज तुमगेले ग्रुप आपण मस्त खुशी जाली म्हणटा। हरे कृष्ण। बाकी पुरा तुमचे रेग्युलर रिसायटीस पुरा चिरडू खुशी जाली मस्त। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। पंचाचनी संच अध्याय कर्म संन्यास योग आणि आत्मसंयम योग पंचायत सचिव प्रतिभा नायक आणि तांगेल टीम। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। आमका जी पंचाचनी संच अध्याय दिला सो एकाद पंच अध्यायु एकादकुन 5 नम्रता पै 6 to 10 ज्योति भट 11 to 15 शांति पै 16 to 20 राधिका नायक 21 to 25 मयूरी नायक 26 to 29 रेखा नायक 6th chapter 1 to 5 किरणा पै 6 to 10 सुप्रभा पै 11 to 15 प्रभा कामत 16 to 20 श्रीकला पै 21 to 25 सुधा कामत 26 to 30 जानकी नायक 31 to 35 शैला किणी 36 to 40 राजश्री पै 41 to 44 श्रीदेवी नायक आणि 45 to 47 प्रतिभा नायक। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययोत्येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच
संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यास्यात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकसांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमाम्बसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि श्रीशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैजितत्सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोन्विज्येत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यस्सुखं प्रब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमप्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुहं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामा सतान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः किन्नद्वैदायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां
अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरूढक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशिर परिग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नातिचित्तं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् चैत्राख्यं मनः कृत्वा यतजित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः तं प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मह्यं तामधिगच्छति। नास्याश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्त्युच्यते तदा यथा दीपो निवास्तस्थो नैङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेद्यत्तन्न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वां चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो निरुक्तेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्यत् सुखसंयोग वियोगं योगसन्निधं स निश्चयेन योक्तो वो योगो निर्विणचेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियं समन्ततः शनैर्परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयति। यतो यतो निश्चरति मनसञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम्येतद् आत्मनेव वशं नैव प्रशान्तमनसं हैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् पिञ्जैर्नैवं सतात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संसर्गम् अत्यन्तं सुखमस्ति सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जय श्री कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौमप्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं
तात गच्छति हरे कृष्ण कसं ग आपण सांग ऑन केलं प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभरतं लोके जन्म यदीदृशम् तत्प्रतं बुद्धिसंयोगं लभते पौरवैकं यतते च ततो भूयः संसिद्ध्यो कुरुनन्दन पूर्वाभासेन तेनैव पीयते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यत्तु मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् हरे कृष्ण तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मथोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सक्कड़ माताजी का धन्यवाद ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण गेले टीम म्हणटाची सकाळ चेरडू सीनियर्स यंगस्टर्स पुरा जन आसा तुमगेले ग्रुपांत आता कळट की चेरडू म्हाका 2 महिने रजिस्ट्रेशन पुरा चेरडू तशी तुमगेले ग्रुप विंगड सेक्शन मस्त खुशी जाता मस्त जन आसाची हरे कृष्ण अशी केन्ना येवन तुम्ही पार्टिसिपेट करता हरे कृष्ण आता 7था चॅप्टर वरच्या पुढे आम्ही थोडे अनाउन्समेंट करता सोमवार बुधवार शुक्रार भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सगळ्यांक काही गोत्तस सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता केन्नाय थांतू आशिल्ल्याने येवेत भगवद्गीतेचे या सांगताचे अर्थ सांगताचे भारी चंद कोण थोडे श्लोक असता 8:30 घंट्याक असता वारा 3 दिवस ताजे फुडे खंयची श्लोक आनी एक्सप्लेनेशन आसता त्या रेसिटेशन असता ताका कोणाक इंटरेस्ट आसल्यार तांणी नाव दिलेत तशीची आयतारा बालोत्सवातलो आसा 9:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइम 9:30 आसा गजेंद्र मोक्षा प्रिय शिकयता आसाची कोणी चेडवाना शिकचे आसल्यार ते जॉइन करीत जून 29 गुरुवार शयनी एकादशी आषाढ एकादशी शयनी एकादशी म्हणटाची ते तुका दक्षिणायन सूट जाता सो कोणाय पार्टिसिपेट करू इंटरेस्ट आसता तुम्ही नाव आमकां कोणाक एक जण कोणाकय नाव दिवेत तशीची ह्या पटी पुरुषोत्तम मास अधिक मास येता जुलै 18 तकून ऑगस्ट 16 ना चौराष्टकम रेसिटेशन आसा आणि भगवद्गीता 15 अध्याय रेसिटेशन आसा पार्टिसिपेट केलेलं नाव दिला सगळ्यांनी प्रॅक्टिस करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता तशीची प्रति आयतारा आता एक जपा सेशन स्टार्ट केलेलं आसा 6:30 इंडियन टाइम सो चॅन्टिंग करतले आनी हरे कृष्ण महामंत्र सगळ्यांनी कोणा जर तांणी जॉइन करीत सकाळी 7:30 कितले तुम्ही राउंड करीत 1 राउंड करीत 2 राउंड कितले तुमकां सकाळीचे जाता की तितले तुम्ही करून ग्रुप सोडल्यार काय अडिना जाल्यार तुम्ही जॉइन करता अशी दिसता मस्त जन येताची तशीची सकाळीचे आयतार सकाळी 6:30 ते हाजे वेळार रेसिटेशन सॉरी जपा सेशना वेळार 10 ऑफेन्सेस म्हणून वाजयता ती ताका कोणा इंटरेस्ट आसता ताका त्या वाजोवच्याक ते नाव श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां तुमी दिवका नाव तशीची वैष्णव भजन संध्या जून 22 आसा जगन्नाथ रथयात्रा स्पेशल हाजी कसले तुमकां डिटेल्स जावपा जाल्यार पार्टिसिपेट करपा जाल्यार
राजेश्वरी माताजी, राजेश्वरी राव माताजी, जेव्हा रश्मी भट माताजी हांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशीच श्रावण आणतो यापुढे दोन महिने श्रावण आसा, एक अधिक महिना आणतलो आणि एक निज श्रावण. वर्चुअल चुडी पूजा दवरलेलं आसा भागवत पुराण कंपनी टीमान. सो जुलै 8 तकून सप्टेंबर 15 थंय आसा, सकाळी 10 गंटలకు इंडियन टाइम. अजी कसले तुमकां डिटेल्स जावका जाल्यार श्रीमती भारतीबाई माताजी, जेव श्रीमती गायत्री कामत माताजी हांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशीच शनिवारा 7:30 का वैदिक हिरोइन्स हंगेल सिरीज चालू आसा. तातूंत यापती गांधारी विषय सांगताची भारी लायक असतं, सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करू. हरे कृष्णा. जपा टॉकांनी चॅन्टिंगांनी काही झालेलं ना, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता. 7:30 आसा. आता 7th चॅप्टर आम्ही घेऊया. ओवर टू यू भारतीबाई माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मायका. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ केलेलं असं सಕ್ಕड ಜನಕ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. आता मी 7th अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कामगिरी उठासाची जयंती नाईक माताजी आणि तांगल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सकडे वैष्णव भक्तांक मिगे हरे कृष्ण. स अध्याय कर्मयोग जावन आता 7 अध्याय स्टार्ट जाता भक्ती योगाचो. प्रथम जावन 1 to 7 श्लोक हीरा कामत माताजी सांगताची. 8 to 15th श्लोक मालती किणी माताजी. 16 to 23 हांव सांगता. मागीर 24 to 30 राजेश महाले प्रभूजी सांगता आसाची. सगळ्यांक स्वागत आसा. हीरा कामत माताजी स्टार्ट करी तुम्ही. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच मया शक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मुदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासस्य चित्रच्युः. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा. अपरेयमेतस्त्वं ज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूता महाबाहोऽयमेदं धार्यते जगत्. एकदोनीनि भूतानि सर्वाण्युत्पधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं ज्ञानत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्ण. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये. मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत्. मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः. माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. हरे कृष्ण.
चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः हि सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुमत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त कोण सांगेल आसा आनी केन्ना येता आसा तुमी तुमगेले आवाज दिता आसा ती तशी सकट माताजींचो दुखून म्हणलेले आसा आमगे वेदिके भितर एक चान्स दिलेला आहे भारती पै माताजी माया नायक माताजी आणि विद्या पै माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। प्रति एकादशी येताची तुमगे टीम घेऊन खुशी दिसता मस्त स्पष्ट जाऊन बारी चंद कोण रिसाइट करताची धन्यवाद माताजी। प्रभुजी त्यांनी रेग्युलर रिसाइटर्स धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता 8 अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेल उंटासची 1 to 7 श्लोक हेमा पै माताजी 8 to 14 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी 15 to 21 श्लोक अर्जुन राव 22 to 28 श्लोक आशुतोष राव। हेमा पै माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते
मुच्यते अधियज्ञा कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं नेयो असि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च आदिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम्बरः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं तजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैशस्य संशयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्ये चेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् आर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान्ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽप्यक्तोऽप्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तै कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसैन् ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन राव आणि आशुतोष राव आणि प्रति एकादशी स्कूल आवचे चरडू जलारी टाइम काढण्याची धन्यवाद साईट केलाय. प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता हेमापाई माताजी आणि शिल्पा हेगडे माताजी आणि प्रति एकादशी रिसाइट करू येताची धन्यवाद माताजी बारीचंद कोण रिसाइट केले मुखारी येऊ म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगेलुटासची माया अरविंद मल्ल्या आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 9th chapter राज्य विद्या राज्य गुह्य योग पाठन करू कहता 1 to 5 सुमित्रा माताजी 6 to 9 सांगते 10 to 14 कमला माताजी 15 to 19 विनुता माताजी 20 to 24 सदानंद प्रभुजी 25 to 29 स्वाति माताजी 30 to 34 दीपा माताजी. सुमित्रा माताजी ओवर टू सुमित्रा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अत नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तृमव्ययम्. अश्रद्धदान पुरुषाः धर्मसास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामप्रष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेः वशात्. न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. कमला माताजी. कमला माताजी.
हरे कृष्ण माया दत्तेन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरीतते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुतः महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्सत्यं मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु श्री निवासरणं व्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निर्घणम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हरि ओम्। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरि ओम्। चेतना। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मदाजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नास्मि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्तपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलरेवं मोक्षसे कर्म बन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण।
अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यः त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमित्रा माताजी, कमला वसंत माताजी, विनुता माताजी, स्वाती माताजी, श्रीदेवी जी, सदानंद प्रभु जी सगळ्यांनी भारी चंद पण डिसाइड केले असा सर्वांक मेगेल धन्यवाद। हे अवकाश दिलेले भागवत पुराणक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माया अरविंद मल्य माताजी आणि तांगेल टीम बारी चंद कोण डिसाइड केले प्रति एकादशी येताची अशी मुखारी येवक म्हणून विनंती करते माताजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आता दांचे अध्याय सांगू आमगेल उठसची सुनीता मल्य माताजी आणि तांगेल टीम। हरे कृष्ण। सुनीता मल्य माताजी। हरे कृष्णा। भागवत पुराण कोंकणी दोकोनो आता दोकोन स्वागत अस पुराण माताजींक दांच्या अध्याय वाजूच्या येत असती वीणा कामत माताजी 1:5 नागश्री पै 6:15 आदित्य पै 16:21 ಸ್ಮಿತಾ ಪೈ 22:28 ಆರತಿ ಪ್ರಭು 29:32 ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು 33:36 विशालाक्षी कामत 37:40 आणि लास्ट एक श्लोक हा सांगतास। माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया वीणा माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः मर्त्येषु सर्वपापैः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमशमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदान यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमां प्रजा
एतां विभूतिं योगैश्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धियोगं तं येन मामपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मान्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमहर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्विलोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुषश्रेष्ठ न्यासन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मन्द्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्ऋतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मिन् देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मिन् भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मिन् वितोषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकक्षास्मिन् मेरो शिखरिणाम्यहं पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्ध सरसास्मिन् सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मिन् स्थावराणां हिमालयः अश्वस्ता सर्वमक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे श्रवसमश्चाणां विद्धि मां ब्रह्मरथो भवहम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्र देनो नामस्मि कामुदुख
प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्मनानामकारोऽस्मि बन्धः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वासश्च नारीणां स्वधेर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करतोय। कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवान् धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् शौर्यं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनायस्यां मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तुद्देशितः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्त्यत्वं श्रीमदूर्षितमेव वाम् तत्तदेवावगच्छन् त्वं मम तेजोंश संभवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुराजन माता जी का आज पारायण केलेला का मस्त भागवत पुराण कोंकणी दाखवून मस्त धन्यवाद। तशीच आमके अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी काही मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी बारी चंद कोंडी सैट केल तुमगेल ग्रुप अन संकडना चरडु ಹೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕಡೆ ಏಜಾ ಚಶಿಲಿಂತಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ। ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ವಿನಂತಿ करता हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी आमगेलो टाजी जपा टॉक दिवचाक वरिष्ठ वैष्णव
His Grace Ravipati Damodar Prabhuji Asachi. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. You can spotlight ADY Ravipati Damodar. You can hear me, Mataji? Hare Krishna. Why, Prabhuji? Clear. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तर सगळ्यांक आज खूप खूप धन्यवाद. आज जे योगिनी एकादशी सगळेजण जॉईन केल्यान ती. ऍक्च्युली ते म्हणतात ना, एकादशी इज व्हेरी व्हेरी डिअर टू लॉर्ड कृष्णा. कृष्णाक एकादशी इज व्हेरी व्हेरी डिअर. आणि ह्या महिने ऍक्च्युली व्हेरी ऑस्पिशियस ऍक्च्युली. हांगा दही चिडा फेस्टिवल जाल्ले, स्नान यात्रा जाल्ले, आता जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्ट जातले. I will not take much time. आज आम्ही विल जपा टॉकांतू जे सिनियर वैष्णव आम्ही ऐकला ताजेर आम्ही वी विल ट्राय टू डिस्कस. तर आज अनर्थ म्हणून आमगेल्यांतू सगळ्यांतू अनर्थ असता. अनर्थ म्हळ्यार व्हॉट आर द अनर्थास. देर आर ऍक्च्युली 6 टाइप्स ऑफ अनर्थास. आम्ही म्हणतात की म्हणतात न्हय हमारे अंदर अनर्थ है. तर आम्ही विल अंडरस्टँड की what are the 6 types of अनर्थ. आम्ही सगळे म्हणतात ते, पर ते रिअली डू यू मीन, पर आम्ही चिक्के ते अंडरस्टँड करूया आणि हाऊ इट इज रिलेव्हंट फॉर अवर जपा टॉक ते आम्ही प्लॅन करूया. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी थँक द भागवत पुराण कोंकणी टीम. त्यांनी लायक करून आयोजन करतात ती. But only thing is that I always see that Matajis are always there. There is no Prabhujis. This is when it will change, I don't know. I will request all Matajis should call their husbands also, and they should also listen, or at least the Matajis can tell them. तर 6 जे अनर्थ असं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आणि मत्सर्य. तर आम्ही दिस इज द 6 आमचो. तर हे 6 न्हय, दीज आर वन ऑफ द बाधास आमगेले भक्तींतू मुखार वचच्या खातीर. These are the badas. त्यात हांगा आम्ही एक अंडरस्टँड करूया. देर आर 2 examples. ऍक्च्युली वैष्णव लोक हाक भिनाती, वैष्णव असणं त्यांनी हाक भिनाती. पण आम्ही 2 एक कथा दखून आम्ही अंडरस्टँड करूया की हाऊ वी कॅन ओव्हरकम दिस. तर एक कसं ध्रुव महाराज म्हणून तुम्ही ऐकला की गोत्ता. हिज ताजे ध्रुव स्तुती असा श्रीमद भागवतांतू. तर ध्रुव महाराज हे व्हेरी एक्झॉल्टेड डिवोटी. आणि एक अनेक एक असं धृतराष्ट्र महाभारतांतो. तर धृतराष्ट्राले आणि हांगेले दोघा जणांले कंडिशन आम्ही अंडरस्टँड करूया. तर धृतराष्ट्र आणि ध्रुव महाराज दोघ जणांक राज्य जाय असता. दे फॉट म्हणजे तांका दे वॉन्टेड सम लँड. तर धृतराष्ट्रान कसं केलेले सगळे 2 इश्यू आशिल्ले. एक म्हळ्यार पुत्रमोह आणि दुसरं म्हळ्यार ही वॉन्टेड टू टेक म्हणजे राज्यावर सगळ्यावरी ही वॉन्टेड टू रूल. हे जालें धृतराष्ट्रालें. सेकंड आशिल्ली ध्रुव महाराज जालें. आता ध्रुव महाराज जालें, आय डोंट नो वेदर तुमकां सगळ्यांक कथा गोतस की ना. पर ध्रुव महाराज वेन ही वॉज व्हेरी स्मॉल बॉय, तर हिज फादर हॅड 2 वाईफ ऍक्च्युली. आय थिंक वन इज सुनीती अँड वन इज सुरुची. तर ही वॉज द सन ऑफ द उत्पादन अँड सुनीती. तर तो फादर लॅप आशिल्लो, म्हणजे तागेले म्हणतात लॅप चिट्ट करतलो. तर द सेकंड वाईफ ऑफ द किंग तीन कसन केलें. तर ध्रुव महाराजाक लॅप दाखोवन काण सांगलें, यू आर नॉट नॉट फिट टू सिट ऑन दॅट टू अस, अँड यू आर नॉट डिअर टू द फादर ऑल्सो. तर तू हांगा दाखोवन वस आणि तू मिगेल कोक दाखोवन जन्म घे न्ही. तर तू तुगेल अवसले वस. तर तो म्हणता मिगेल कसं नाही दोष. तर ती म्हणता तुगेल काय दोष ना, तू वस देवाला वचून निमगी, तुगेल कसं दोष अस म्हणून. अशी म्हणून सुरुचीन ध्रुव महाराजाक सेंड केलें. मागीर ती ही वेंट टू हिज मदर सुनीती. तर सुनीतीक वचून म्हणलें म्हाका कसले केलें म्हाका. तर म्हाका तर तांणी सांगलें
तुला ल्हान म्हाका म्हळ्यार ही डजंट लायक मी मच नाव, तर तू हे सगळे प्रश्नाचे उत्तर तू वचून देवाला निमगी. तर तो म्हणतो देवाला खंय आसा देव, वेर इज गॉड? तो म्हणतो देव ही इज इन द फॉरेस्ट. सेजीसान सांगला फॉरेस्टांस असतात ते सगळे ऋषी, तू थंय वचून निमगी. तर अँड ही वॉज अ क्षत्रिय. मग ताण कसन केलें ते घेवन ही वॉज अ 5 year बॉय. ताण कसन केलें तो फॉरेस्टा गेलो. फॉरेस्टा गेलो थंय वचून एनिमल सगळ्यांक निमगीता, देव तू देव आहे, तू देव आहे, तू देव आहे. ताका कोणी म्हणा ती ताका थंय कसन जाता, नारद मुनी ताका दर्शन जाता. आय विल गिव इट शॉर्ट, नाजाल्यार स्टोरी इज लॉंग. नारद मुनी ताका सांगता की तुका यू हॅव टू डू मेडिटेशन आणि तुका देवाले नामस्मरण करता. तो म्हणता ठीक आसा, म्हाका नाम म्हाका पुरा ब्रह्म तेकी म्हळ्यार हॉड म्हाका राज्य जाय, म्हाका हें जाय. तर तो म्हणटा शेस्वे, तर तू तपस्या करी देवा खातीर आणि तपस्या करचे मागीर देव आयल्यार तू ताका सांग की म्हाका अशी अशी जाय म्हणून. आणि ही डज लॉट ऑफ तपस्या. तर तपस्यान तू थंय ताका जप करचे सांगता. तर जप करतना ताका सांगता. तर नारद मुनी इज द ताका शिक्षा दिता आणि म्हणता ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अशी करून ही वॉज कंटिन्युअसली चॅन्टिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड. आणि लॉर्ड नाम म्हणताना एव्हरीथिंग केम टू स्टँड स्टील अँड द लॉर्ड अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. म्हळ्यार तागेल मुखारी देव मुखार आयलो. मुखार आयले मागीर तोच ध्रुव महाराज जो ताका ब्रह्म देखून मोर राज्य जाय आशिल्लें तागेलें देवल एसोसिएशनान तू चॅन्टिंग एसोसिएशनान तागेल कसन ते लोभ आशिल न्हय, ते लोभ इट वेंट अवे. अँड ही टोल्ड that now I got Lord, I got you, and म्हाका आणि ते कांय नाका. तर कशी आमगेल भितर ते लोभ आसा, that लोभ will go only if we chant this Hare Krishna Mahamantra. So this mantra is very very potent. तर आम्ही हे मंत्र always we should chant. आमगेले तर तू कसन जात फायनली ध्रुव महाराज इज व्हेरी व्हेरी रिअलाइज्ड आणि तांची स्तुती करता. There is in the Srimad Bhagavatam असं वर्णन असतं, व्हेरी नाईस ध्रुव स्तुती. तर त्या स्तुती करून ही अटेन्स म्हणजे ताका एक ध्रुव प्लॅनेट दिता ती गोतच असतालें. तर दिस इज द वे दॅट हाऊ अ पर्सन हू ताका लोभ आशिल्लें. बट द सेम टाइम धृतराष्ट्राला कसन जालें, धृतराष्ट्राने पूर्ण टाइम कसन केलें पांडवांक कशी मारका, हाऊ माय पुत्र म्हणतो, हाऊ माय पुत्र इवन इफ इट इज नॉट क्वालिफाईड ताका राज्य दिवका, तशी हांतू दोगा जाल्यांतू डिफरन्स. आमकां वी हॅव टू चॅन्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड आणि विथ द आमगेल श्रील प्रभुपाद जालें, आमगेल गुरु महाराज जालें, हांगेल इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करून आमकां चॅन्ट करता. हे एक कहाणी देखून आमी वील अंडरस्टँड. आणि देर आर सम 7 थिंग्स which is important. म्हणजे जपाचे कसने लाभ हे आम्ही आय विल जस्ट यू कॅन नोट इट डाऊन और दिस इज जस्ट इम्पॉर्टंट. तर हरिनाम जप केल्यार कसं लाभ जाता. तर फर्स्ट म्हळ्यार आमगेले जे कल्मश आसा, भौतिक जे कल्मश आसा ते नाश जाता. आणि ताका शिष्टाष्टकान सांगला की इट इज मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम. म्हळ्यार इट इज क्लेन्झिंग. आमगेले भितर इतलो वर्ष कोण कल्मश आसा तर ते म्हणटा चेतो दर्पण मार्जनम. तर ते इट विल क्लीन आवर सोल. दिस इज द फर्स्ट लाभ आमकां जप करण्यात. सेकंड कसन आसा, आमगेल सगळ्यांना एक प्रॉब्लेम आसा, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. तर दिस इज द सेकंड लाभ. फर्स्ट लाभ इज भौतिक कल्मश दाखवून आमकां नाश जाता ते. सेकंड इज जन्म मृत्यू जरा व्याधी दाखवून आमकां भायर वचका जाल्यार दिस इज व्हेरी व्हेरी सिंपल वे की तुम्ही चॅन्ट करा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तर आम्ही हे चॅन्ट करता 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 वेन यू आर रिडिंग भगवत गीता तुमकां कळटलें 8.5 सांगला की वेन अंतकाले तुम्ही हे स्मरण तुमकां येता तर यू विल गो बॅक टू गॉडेड. तर हे सेकंड लाभ. थर्ड लाभ कसं नसं,
की वेन यू आर चॅन्टिंग तुमचे जीवन जे तप्त असता म्हणजे देर इज ऑलवेज सम एन्झायटी समथिंग कसं नाही ऑलवेज देर माया विल अटॅक यू. तर हक्का इट इज नॉट दॅट तुम्ही चॅन्ट केला विथ प्रॉब्लेम या ना, इट देर विल बी कमिंग बट फायनली यू विल रिअलाइज दॅट व्हॉट यू आर. तर शीतलता येतात. दिस इज थर्ड ऍडव्हान्टेज की जे तुमचे जीवन तप्तता असता ताका शीतलता मिळता. आणि फोर्थ लाभ असं की हे दिस बाय चॅन्टिंग जे सर्वोच्च ज्ञान असं. तर सर्वोच्च ज्ञान कसं नसतं, आम्ही मुखारे भगवद्गीतांतून वी हॅव लिसन संबंध अभिदय आणि प्रयोजन हे तीन जे ज्ञान असं हे आमका वी रिअलाइज की आमका संबंध कोणा करता भगवानाला. व्हॉट इज द अभिदय? द अभिदय इज द प्रोसेस इज भक्ती and what is the prayojan we'll get is our Krishna prem. So this is the सर्वोच्च विद्या. फिफ्थ लाभ कसं नसं की आनंदात सागरांतू वृद्धी जाता. फायनली आमका जीवनात कसं जाय वी वॉन्ट आनंद, पण आनंद वी डोंट वॉन्ट आनंद विच इज टेम्पररी. आम्ही एक गुलाबजामुन खाल्ल्या रे आमका खूप लायक जाता. सपोज तुमका उद्या आम्ही 10 गुलाबजामुन दिल्या रे तू खावेतोय you cannot eat that 10 gulab jamun, you will feel sick. So tashinchi पण हे आनंद जे वडता this is not like that. Once you get the taste of harinam and when you start chanting so tumka you will feel automatically that you have got higher taste. The higher taste म्हणतात ना, Prabhupada always to say the drugs घेतात कोणी alcohol घेतात बोलते why are you taking this temporary? You take what we are doing Hare Krishna Maha Mantra which is a higher taste. This is the fifth one. And sixth म्हणाले की आमका कृष्ण प्रेमाचे पान मिळता. म्हणाले विल गेट द कृष्ण प्रेम द चॅन्टिंग करता. पण ते केन्ना मिळतले वेन वी स्टार्ट फ्रॉम म्हणाले फ्रॉम नाम अपराध करून शुद्ध नाम घेतल्यारी आमगेले नामांचो रुचता. आणि लास्ट जे आय विल अगेन रिट्रेट आमगेल जे स्वार्थ लोभ हे आज पूरा नाश जाता. आमगेले एक गाडी असं एक फ्लॅट असं आम्ही 2 फ्लॅट 4 फ्लॅट हे आम्ही आमगे स्लोली हे लोभ न्हय हे इट विल रिड्यूस. आणि कसं जातले वॉटर वी डू वी विल थिंक दॅट आम्ही कृष्णा खातीर करतात. आमगेले मनान तू ऑलवेज येतले अरे आम्ही हे प्रोग्राम करता हाजे खातीर कृष्णा खातीर. आता कृष्ण जन्माष्टमी येतले, जगन्नाथ रथ यात्रा असं वॉट भोग आय विल मेक, जन्माष्टमी लड्डू करतले आमगेल ते मनंतू. तर तुमगेले सपोज फ्लॅट असं जमीन असं तुम्ही म्हणतले मिगेल फ्लॅट हॉड जाऊ का थंय न्हय आम्ही हॉडड क्लास करता. ते लोक चढ येता आमगेले जमीन असलेली गाय आम्ही ताजेर व्हेजिटेबल्स आम्ही घेऊन देवाक आम्ही अर्पण करतनी. तर दॅट आवर ऑटोमॅटिकली आवर कॉन्शियसनेस विल चेंज. तर हे खूप खूप इम्पॉर्टंट असं. आणि आय विल रिक्वेस्ट एव्हरीबडी चैतन्य महाप्रभू एम्फसाइज that Harinam म्हणजे म्हणतात ना भक्तीन तो 99% you will be successful if you chant very properly. तर हांव सगळ्यांक हांगा रिक्वेस्ट करता की वी हॅव कोंकणी आणि ऑल माताजीज आर वंडरफुली डुईंग दिस चॅन्टिंग क्लासेस. तर ते क्लासेस तुम्ही जॉईन करा. ती स्टार्ट विथ 1 round 4 round then go up to 16 rounds and we are doing a congregational group chanting on Sunday 6:30 इंडिया टाइम आणि UAE टाइम 5 AM. तर ते तुम्ही जॉईन करती. तर लास्ट वीक देयर वर 18 डिवोटीज जॉईन. तर डेफिनेटली वी होप दॅट मोर अँड मोर डिवोटीज जॉईन दॅट. तर हांगा हांव इतलो म्हणून हांगा विराम करता. तर थँक्यू. हरे कृष्णा हरी बोल. जय श्री प्रभुपाद की जय. थँक्यू. हरे कृष्ण प्रभुजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭಕ್ತವೃಂದಾಲ್ ನಾವು तुमका धन्यवाद सांगता. प्रति वेळे जपाट ऐकताना कसं की नवे विषय आमका कळता. आधी तुम्ही बारी चंद करून आमका स अनर्था बगे सांगले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ध्रुव महाराजाला काणी मुलक तुम्ही ते लोभ कशी देवा पळेल तशी कशी नाश झाले म्हणून बारी चंद कोण सांगले प्रभूजी. तशीच हरिनामाच महत्व साथ तुम्ही इम्पॉर्टंट आमगेलं कसं परिवर्तन तुमच्या साथ असं कसं नामका निमित्त लाभ जाता म्हणून बारी चंद कोण सांगले. आय एम शुअर मस्त जनजप करू स्टार्ट करताची आणि ग्रुपा काही जॉईन जाताची म्हणले प्रभूजी. मस्त धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. आता मी सक्कड जन ಒಟ್ಟು ಮೇಳು एक राउंड चॅन्टिंग करूया. आज आमगेल उठासाची
श्रीमती शिल्पा हेगड़े माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हेलो मामा दूर करता जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी का मग एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला का हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण शिल्पा माताजी तुमगे लोटी चॅन्ट करून एक आमगेले भगवद्गीते पारायण ಅಂತ एक डिवाइन एक वातावरण तुम्ही सृष्टी केले मस्त धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद माताजी शिल्पा हेगडे माताजी अन्य आमगे भागवत पुराण अंतु कोंकणी अंतु मस्त एक्टिव मेंबर मस्त सकट सेव दिता सची धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता मी आमगेले पारायण कंटिन्यू करें 11th चैप्टर विश्वरूप संदर्शन योग संघ कमगेलुट्टा सची डॉक्टर सीवी कामत आणि तंगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण तम्मी आमगे टीम अंतु श्लोक 1 to 6 भाग्यश्री माताजी म्हणतात सची 7 to 12 अंजलि 13 to 18 आशक्का 19 to 24 रामनाथ किनी पुष्पा माताजी म्हणतात सची 25 to 30 गोपाल म्हणतात 31 to 36 अरुणा किनी 37 to 42 गायत्री माताजी म्हणतात सची 43 to 48 शुभा माई म्हणतात सची 49 to 55 पुष्पाजी पाई म्हणतात सची ओवर टू भाग्यश्री ओम श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः
विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेव मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। अंजली अक्क म्यूट अरस्तत तुम्ही। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यं ये योगमैश्वरम् एवं मुक्ता ततो महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं लेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मना। हरे कृष्ण। प्रभक्तं मे तथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्तविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्
त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। रामनाथ की मामो अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं बन्धम् द्यावा अपृथिव्यो व्याप्तं त्वय्येकेन दृश्यस्वा सर्ग दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुख्रं त्वद्वेदं लोकत्रयं प्रवत्यदिं महात्मन् अमिहि त्वां सुरशङ्का विशन्ति केशपीता प्रज्ञालो गृह्णन्ति स्वसीदित्युक्त्वा महर्षि सिद्धशङ्का स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतोश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरो बहुदंष्टाकरालं दृष्टालोकाः प्रव्यथितास्ताश्च ताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यासाननं दीपविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंष्ट्रकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहासमध्यैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानकानि केचित् विलग्न दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः लेलियसे ग्रसमानः समान्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आख्याहीने को भवान् उग्र रूपो नमोस्तुते देवावर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मिन् लोकाक्षय कृत् प्रवृतो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृतः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यानुकेश योद्धः
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते नियतः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्य अपि योधा वीरान् मया हतांस्त्वं जयी मा व्यवस्थिता युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्य जगत् प्रहृष्यति अनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धा संगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तद्वन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तस्य सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम यदेवा अव्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च जीज्यया शक्या एव विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विविधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद भाग्यश्री माताजी का, अंजलि, आशा काका, रामनाथ की मम्मा का, पुष्पमाया का, गोपाल, अरुण, सुवा माताजी आणि पुष्पा माताजी का धन्यवाद. आणि कोंकणी ग्रुपाक भारती पै विद्या पै आणि माया पै तुम्ही चांगून कोऑर्डिनेट करतासी तुमको देव शिकोर म्हणून मागता. अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತ ತುಂಗೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಟ್ करताची मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी टीम तर्फे मस्त हृदयपूर्वक धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करते प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता मुखार सुच पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा. प्रति मंडे, वेडनेसडे आणि फ्रायडे भगवद्गीता एसिटी सुबोधिनी सेशन चलता आसा. प्रति तुम्ही सगळ्यांत तांतू पाठ घेवक म्हणून विनंती घेता, अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. लिंक ग्रुप येता. प्रति श्लोकाचेर तू डिटेल जावन आता मी 11 अध्यायांत आसाची पुरा जणांनी जॉइन जावक म्हणून विनंती करता. तशीच संडे बालोत्सव क्लासेस आसा सकाळी 9:30 AM गजेंद्र मोक्ष प्रेयर शिकयता आसाची भागवत माता कोण कोणाला तुमगेल घरकड चेडवांक जेव्हा तुमगेल फ्रेंड्स आला आमची गेल चेडवांक इंटरेस्ट असल्यार प्लीज आम कॉन्टॅक्ट करायची, क्लासा जॉइन जायची. नेक्स्ट एकादशी 29th थर्सडे जून संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा आजच्या वरीची. कोण कोणाकंची स्लॉट जावका तुम्ही पुढे बुक कोरेत. हरे कृष्णा. तशीची पुरुषोत्तम अधिक मास आयलो जुलै 18th तकून ऑगस्ट 16th पासून प्रति सेशनाचे आमगेल वार 4-5 सेशन आसा. प्रति सेशनाचे पुढे 15 अध्याय रेसिटेशन आणि सौराष्ट्रकम रेसिटेशन आसा. कोणा इंटरेस्ट आसा त्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करूं. तशीच प्रति संडे सकाळी इंडिया टाइम 6:30 जपा सेशन आसा. सकाळीची ऑनलाइन आरी ओटू सकाळान ओटू मेळून चॅन्टिंग करचे. 16 राउंड चॅन्टिंग करताची. तुम्ही 1 राउंड करेता 2 राउंड करेता मागीर एक्झिट जावेता. प्लीज जॉइन जायाची, मस्त लाई जाता. तशीच जपा पशी पुढे 10 ऑफेसर्स टू होली नेम त्या रिसिटेशन आसा. कोणा इंटरेस्ट आसा त्यांनी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता म्हणून विनंती करता. तशीच 22 जूनाक वैष्णव भजन संध्या आसा. जगन्नाथ रथ यात्रा स्पेशल. कोणाक कसं ताजी ಬಗ್ಗೆ डिटेल जावका त्यांनी श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी आणि रश्मी भट माताजी कॉन्टॅक्ट करेत. श्रावण मास आयलो आमकां सक्कड बायल मनशां एक खुशीच महिनो चुडी पूजेचे वर्च्युअल चुडी पूज आसा. जुलै 18th तकून सप्टेंबर 15th पासून आसा. ह्या पाटी ऑलमोस्ट 2 महिन्याला आसा. सगळा रिक्वेस्ट करता होस्ट करच्याक तुम्ही मुखार येवका. तशीच वृंदाष्टकम, तुळसी आरती आणि मंगळाचरण सांगू आसा सेशना पुढे. ताकाय कोणा इंटरेस्ट असली त्यांनी मुखार येवन नाव दिवका. आणि कीर्तना क्लासान तू शिकयता आसाची वृंदाष्टकम, मंगळाचरण, मुखार तुळसी आरती शिकयताची. कोणा इंटरेस्ट आसा तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करूं. हरे कृष्णा. तशीच शनिवार 7:30 PM इंडिया टाइम वेदिक हिरोइन सेशन अंतु गांधारी ಬಗ್ಗೆ
मी अर्थ करून घेता सची त्या सेशनाके चक्राने टेन जाव का म्हणा विनंती करता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू विद्यापई माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माया माताजी आणि भारती माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तशी पुराजन नाजी भारी चंदुकोनु फर्स्ट चैप्टर दकुन 11 चैप्टर तनक पुराजन चंदुकोन वजिला आणि पुराजनक भगवत पुराण तर्फे नावा मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आता मी 12 चॅप्टरवरच्या भक्ती योग અહીંયા સમૂહ કેતા સચી 1 to 7 સુમિતા ભટ્ટ માતાજી, 8 to 14 આશા નાયક માતાજી અને 15 to 20 રામકૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा. सुमिता भट्ट माताजी तुम्ही शुरू करिए. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगो दैर्घोर्माम् उक्तो य स च मे प्रिया. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत. सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया. यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत भक्तिर्मान् मे प्रियो नर ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमां भक्तास्तेतिव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरि ओम। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभूजी तुमका. अशी प्रति एकादशी येया तुमका एक गोत्तशीन प्रभूजी का प्लीज हाडाची भगवद्गीते श्लोक करशाक तुमगेल फॅमिली अशिनी कोण पुरासची ताका कसं म्हणा प्रभूजी मस्त उडेसची आमगेलंतू मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभूजी तुम्ही मेरा अक्का होडक ऑलरेडी कनेक्टेड आसा उषाशन भाग ममता शणे ती बी आसा प्रभूजी आमका प्रभूजी शोका आज स्पेशली मागील पूत बी जॉइन झाला गोपाल चरण. ओके तो बी बँगलोर आसा तो तेंच्यान जॉइन. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी या प्रभूजी चुको नका तुम्ही सहावाशी करता रबाशी तुम्ही करताची आमचे श्रवण करच्या माया दियाची. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हा तशीची सुमिता भट माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची तुमकां हांव चॉयस दिना श्लोकांक कशें म्हणून कसं की तुमकां त्या दिता अलॉट करता तुम्ही सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद. आशा नाईक माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येयाची तुमगेल सेव दियाची पारायण कराची आणि आमकां श्रवण करचे मौका दियाची म्हणून तुमगेला निमून घेता मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आम्ही 13 अध्याय आणि 14 अध्याय ह्या 2 अध्याय रश्मी भट माताजी त्यांनी तांगे टीम घेऊन येताची. सो हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 13 अध्याय सांगू येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 6, शांता भट माताजी 6 to 10, गीता माताजी 11 to 15, रश्मी भट माताजी 16 to 20, दिव्या शेणै माताजी 21 to 24, दिव्याकिणी माताजी 25 to 29, राधिका माताजी 30 to 35 ते सांगता आसाची. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही सांगेत. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. चैतन्य विभाग योग. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव चैतन्यम् एव च एतद्विदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवान उवाच इदं शरणं कौन्तेय चैतन्यमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः चैतन्यम् इति तद्विद. चैतन्यस्यापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. चेतचैतन्ययोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं
यद्याध्यक्ष यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसुतपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। हरे कृष्णा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे मयि मयि चामिने योगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्ताम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ध्येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थौ चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत् च प्रज्ञेयं रहस्विष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि च तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वविशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावसि अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। हरे कृष्ण। दिव्येश्वरी माताजी तुम्ही सांगितलं। दिव्येश्वरी माताजी तुम्ही ऐकता ना? माईक ऑन करा. हरे कृष्णा। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्ज्ञान गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिः जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते
तेऽपि चातितरं सेवा मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा यथा सर्वगतं सौक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि गीता माताजी आणि दिव्या शणे आणि दिव्याकिनी माताजी आणि राधिका माताजी त्यांनी प्रति एकादशी येऊन रिसाइट करताची. मस्त मस्त धन्यवाद. 14 अध्याय बच्चा सांगू येता असाची. सुप्रिया पै माताजी 1 to 4, शुभा पै माताजी 5 to 8, प्रतीक्षा भट्ट 9 to 13, दीपा कामत माताजी 14 to 18, श्रेयस कामत 19 to 22, सुषमा माताजी 23 to 27. सुप्रिया पै माताजी तुम्ही सांगितले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम परमात्माय नमः. अथ चतुर्दशोऽध्याय गुणत्रय विभाग योग. परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि निरहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्णा. सत्वं रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां
प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमामृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्त्वतमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्वयः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलये याति देहभृत् ततोत्तमलविद्धा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतः याहुः सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानि पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यात्रीन् देहि देहा समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरा स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यै तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद सुप्रिया पै माताजी आणि शुभा पै माताजी आणि प्रतीक्षा भट्ट दीपा कामतल ध्रुव भूमिका तिवे जॉइन जली आज संतास संगीले श्रेयस कामत वाक्यदायोनु संता मस्त मस्त धन्यवाद चरडा सुषमा कामत माताजी तुमकां तशीची चरडा घेऊन येऊन सांगचे त्या एक ऑर्डर तशी प्रति एकादशी आणि पुराजन येऊन रिसाइट करताची मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी तुमगे पुराय टीमाग भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दिता अशींची तांणी तांगेल सेवा कंटिन्यू करूंची म्हण हांव कृष्णाले निमून दिता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां आता मी 15 आणि 16 चॅप्टर हे 2 चॅप्टर राजेश्वरी राव माताजी हांनी हांगेल टीम घेऊन येता सची कासरगोडा देखून हरे कृष्ण राजेश्वरी राव माताजी हरे कृष्णा विद्यापी माताजी हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करते संपूर्ण भगवत गीता पारायण एकादशी का म्हणून येता संची 15 चॅप्टर ज्योतिपै माताजी 1 to 4 अरुणा कामत माताजी 5 to 8 बतिन सिद्धिशान भग 9 and 10 संध्या शनै माताजी 11 to 13 बतिन आर्या कामत 14 श्लोक मारुति कामत माताजी 15 to 17 ज्योति शनै माताजी 18 to 20 आणि दोन्ही चॅप्टर काही ऍज युजुअल हरे कृष्ण महामंत्र सांगून गेले आर्या कामत येता आणि चॅप्टर 16 श्लोक 1 to 4 राजश्री कामत माताजी 5 to 8 गीता अशोक शनै माताजी 9 to 12 प्रतिभा पै माताजी 13 to 16 मेघाराव माताजी 17 to 20 बतिन मैत्री राव 21 to 24 गीता रामचंद्र शनै माताजी सगळ्यांक हे एक श्लोक सांगूक सगळ्यांक एक स्वागत आणि तुम्ही सुर कराची ज्योती ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हरे कृष्ण। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्तोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं ते गद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। कि आयुक्ताय चुकली पड़े सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। हरे कृष्ण। यस्मात्क्षरति क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामे तमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण परमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधास् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हरे कृष्ण। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं देवी मभिजातोऽसि पाण्डव स्वर्गलोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थमिश्रणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुरासाः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा ये तावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्तमस्तीदं मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यस्मेते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु न राधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो याद्यन्तमां गतिम्। हरे कृष्ण।
त्रिविधन्नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद म्हणलेले सत्कडांकೈ आणि मुखार सुनी तुम्ही केदनाई अशीची म्हणूक येऊ का आर्या कामात सिद्धी शानभोग आणि मैत्री तुम्ही चेरडू आणि केदनाई म्हणका आणि आमका म्हणूक हे अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणीक कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची। विद्याबाई माताजी over to you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुमक मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी, तुम्ही इतले 2 चॅप्टर घेऊन इतले जना घेऊन येतसचे सो मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तरबेन अशीच तुमगे सेवा कंटिन्यू कराची म्हणून हांव निमून घेता। हरे कृष्णा। सो आता मी 17 अध्यायावचा श्रद्धात्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 10 गौरी भट माताजी, 11 to 20 विनया माताजी आणि 21 to 28 रचना शर्मा माताजी। हरे कृष्णा। गौरी भट माताजी तुम्ही शुरू करायची। विद्या माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अतः श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रमिदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणुः। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्रजते स एव च यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामस जनः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् मिथ्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिवं शृणुः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यास्तिग्धा स्थिरारद्यः आहारः सात्विकप्रियः कट्वमल्लवणात् कृष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारः राजसस्येष्टः दुःखशोकामयप्रदः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोडम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् आपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मात् ओम इत्युदारत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तत् इत्यानभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तप तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल. मस्त मस्त धन्यवाद गौरी भट माताजी, विनया माताजी आणि रचना माताजी. लास्ट मोमेंट तुमकां तेग जनाक हे दिलेलं आसा, सो तुम्ही तयार जावन सांगच्याक आयलींची. सो कसं सांगचे म्हणून कळना, बट मस्त मस्त धन्यवाद. बो शाहजी तुम्ही कारण सेव जोकाश दिसता कृष्णाक. सो आणि कसं नाही मेगेला सांगच्या येना. मस्त धन्यवाद गौरी भट माताजी, तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. वय आमगेले भाग्य आमके या आज दिवस वाजीचे मेळले ना. रियली मस्त धन्यवाद. रचना वही मस्त धन्यवाद रचना तुका. रियली आमका एक चान्स मेळ्ळो. मस्त धन्यवाद. तशी विनय माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. तुमकां आजी सांगता अशी म्हण आश आशिल्ली, बट तुमगे आशे कृष्णान पुरी केली आजी. सो तुमकां तुमगे आशी तो कृष्ण कशी पुरी करत म्हणून आमकां कळना. आमगेला अशी. सो म्हाका इतलें खुशी जाता आसा लास्ट मोमेंटार तुम्ही पुरा जाण हा म्हण. तुमकां भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सो आता मी लास्ट अध्याय वचा 18 अध्याय. सॉरी 18 अध्याय ये सांगू येता आसाची 1 to 7 शरदी शानभाग, 18 to 14 शिशिर शानभाग, 15 to 21 रश्मि शानभाग, 22 to 28 प्रत्युषा किनी, 29 to 35 प्रिया किनी, 36 to 42 सुपर्णा भट्ट माताजी, 43 to 49 शांति शानभाग माताजी, 50 to 56 संध्या ईश्वर माताजी, 57 to 63 अनुपमा नायक माताजी, 64 to 70 कनिका भट्ट, 71 to 78 वैष्णवी भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. शरदी स्टार्ट कर दवा. हरे कृष्णा. अथ अष्टादशोऽध्यायः दैव मोक्षसंन्यासयोगः. श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा. त्यागो हि पुरुष व्याघ्र विविध संप्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ. निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्.
कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च
कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यते मानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वत्र विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता
असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्णा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगं पाशित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हरिष्यसि यतचेतम् अहङ्कारात्मोषि नश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नो योऽस्य इति मन्यसे नित्येष व्यवसायस्ते प्रकृतित्वा नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यशवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतीम् इति ते जानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया इन्द्रशेतदेशेषेण यथेशसि गतापुरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषुहेव वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैव संशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो
दृश्यते च य इमम् धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् तात् पुण्यकर्मणां कञ्चिद् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोह पर्णस्तस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्येहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् प्रश्नात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृषयामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतेर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरी बोल. मग कंचांगीता खुशी जात म्हणाले आज 18 चॅप्टर म्हणतात 27 जन असायची लास्ट म्हणताना मस्त उणी उणी जाता बट 27 जन असायची मस्त मस्त धन्यवाद इतले जनानं ರಂಡತನಕ್ಕೆ ಬಸ್ಲಿಜಿ ತುಮಕು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ತಶಿಂಚೆ ಆಜಿ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಶರದಿ ಶಾನುಬಾಡ್ मस्त धन्यवाद गोंडे दवळ दंपून आम्हा तू खंचे चॅप्टर दी खंचे श्लोक आदी हांव सांगता नव शरदी एकदम खुशी जाल देवा शरदी शिशिर दवळ दंपून खंचे मग शरदील खुशी जाता मग खंचे दिव हांव सांगता पापोश नी देत तशी दिसता तिका जंबाई करतशील मध्ये लास्ट चॅप्टर 9:30 जत्तस इंडियांतू. सो मस्त मस्त धन्यवाद ऍक्च्युली रश्मी शानुबाद तुमका माताजी तुम्ही इतले चंद कोणत्या चेडू हाका तांगेले तांनी शिकता सुजी पण तुमगेले प्रयत्न भारी चंद कोण तुम्ही तुमच्या चेडू हाका मुखार हाडता सची भगवद्गीतेन तुमका मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी. कसं सांगची पण कळना बट धन्यवाद दिता हांव तशीच प्रति एकादशी येयाची येताची तुम्ही जाल्यार मिगेले का सांगचे का कर्तव्य की येयाची म्हणून तुमका मस्त धन्यवाद. तशेंच प्रतीक्षाकिणी आणि प्रियाकिणी तुमकां मस्त धन्यवाद प्रियाकिणी माताजी प्रत्युषा तशेंच एकदम दोळ दंपून त्यात एकजण चेडू ऍक्च्युली आमगेले हे पुरा 8 अध्यायांत प्रत्येक अध्यायांत चेडू आसाची म्हाका ते भारी खुश जाता एक दोनी सुमार चेडू आसाची आमगेले आमतू एकादशीक पुरा जन पार्टिसिपेट करता आसाची. सो तांगे लांब म्हाका हांव मस्त धन्यवाद दिता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन. तशेंच सुपर्णा भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची मग खुशी जेवची सुपर्णा भट माताजीला
स्टार्टिंग देखून जॉईन जाताची मग येताना दे एक अर्धे घंटे की 45 मिनिट्स प्लीज माताजी हांव ना बट मागीर हांव जॉईन जाता इतले सिन्सियर जावन एवरी एकादशी तांणी म्हाका मेसेज दिताची मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येया म्हणून तुमगेला निमून घेता शांती शानबाग माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी पारायण करू येयाची आमकां श्रवण करच्या मोका दियाची म्हणून निमून घेता सर संध्या ईश्वर माताजी तुम्ही तशेंची मस्त मस्त धन्यवाद संध्या ईश्वर माताजी तुमका अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता अनुपमा नायक माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येयाची आणि पारायण करायची म्हणून निमून घेता तशेंची लास्ट आमगेले कनिका बट गोंडी प्रति एकादशी येता कितलो खुशी जाता गोंडा हा मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुका एकदम श्लोका जो हा इवन नाम रामायण जो एकदम बाय हार्ट हा कनिका गोंडीकर ओके वैष्णवी भट माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद अशेंची हा तुका एक धन्यवाद गोंडी तू यो आणि नेक्स्ट इयर देखून ओके एक श्लोका सांगचो यो तू आणि ओके हा मस्त मस्त धन्यवाद वैष्णवी भट माताजी तुमका अशी प्रति एकादशी येया म्हणून तुमगेला निमून घेता सो आज आमगेले मस्त हरे कृष्ण गोंडी हरे कृष्ण सो पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद सो 18 आयच्या आमगेले एकादशीचे 18 अध्याय भारी चंदायर जाले कृष्णादयन सो आणि मुखारची एकादशी के तुम्ही पुराजना पार्टिसिपेट करता म्हणून तुमगेला निमून घेता सो आणि हे सांगच्याक अनाउन्समेंट ऑलरेडी माया माताजीन आणि भारती माताजीन सांगला आमगे तुमगेला इतल्या निमून घेवचे की भगवत पुराण कोंकणी तांणी इतले पुरा प्रोग्राम घालतासची बस हांव इतले निमून घेच की तुम्ही पुरा का पार्टिसिपेट कराची तांतू म्हणून निमून घेता हरे कृष्णा सखीचरण माताजी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे योगिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता अध्याय आवती अशी फर्स्ट दकुनोची लास्ट टाइप पळयता आसली की विद्या माताजी माया माताजी 6 अध्यायाच्या फ्लो अँकरिंग करता आसाची सो मस्त खुशी जाता तांकां पळोवन म्हळ्यार तांणी मस्त पुरा जनाक म्हणटा आसा धन्यवाद अशी येवन पार्टिसिपेट करका म्हणून सो तांगेले ते एफर्ट्स आनी तांगेले टायमाक मस्त मस्त आमी कृतज्ञ आसाची एवरी 15 days एक वेळा 4 गंटे बैसून अशे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण तुम सगळ्यांक ओट्टु कोरनो असले एक प्रोग्राम तांणी कोऑर्डिनेट करता आसाची मस्त धन्यवाद माया माताजी भारती माताजी आणि विद्यापै माताजी का हरे कृष्णा आणि सकट टीम लीडर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद सकट टीम लीडर्स मुखार येवन तांगेल टीमा तांणी 1 की 2 की अध्याय पठन करता आसाची तांगेल टीम मेंबर्सांक हाडून सो तांकांय मस्त धन्यवाद आणि सकट जनाक कोण आज सकट पार्टिसिपेट केला की तांकांय मस्त मस्त धन्यवाद आणि अशीची मस्त जनाक एनकरेज करून अंतु पार्टिसिपेट करची तशी करयाची आणि अशीची जावची आशिल्ली प्रोग्राम अंतु आता श्लोका वाइज भगवद्गीताच्या सांगून दिता आसाची वारांतू 3 दिवस ताकाय तुम्ही येवन भाग घेवका ताच्या उपयोग काण घेवका म्हणून सांगून विनंती करता आसा आणि आज रविपती दामोदर प्रभुजीन सांगिल म्हणके की देवाल नाव काढल्यारी कशी आमगेला हृदयांत आशिल्ले अनर्थ सकड नाश जाता आणि आम्ही जप करची निमती कसं सकड लाभ आस 7 नमुने लाभ त्यांनी आमकां सांगून दिले सो सकड आम्ही या करचे प्रोग्रामाचे मेन एसेन्स जप करचे देवाल नाव काढचे देवाल उडगास काढचे सो त्या आम्ही असल त्या सेवा कितली या चड करता की तितले आमकां इंटरेस्ट चड देवाल नाव काडच्यांतू मेळटा सो हरे कृष्णा आयच्या योगिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण सकट टिमाक मस्त कृतज्ञ जावन आसाचे आमी आणि नेक्स्ट एकादशी जून 29 येता सकट जना भाग घेयाची
विंगड सकड़ प्रोग्राम के भाग्याची हरे कृष्ण। आज की आनंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद असे किशन माताजी तुमका। सो आम्ही आज आयची हे करूया, एंड करूया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।